Dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa bahruha at-tami alam tara annahu tahmi bi faidin daiman asraruhu. Wa adapun Syamad Tijani, bahruha itu lautan ma'arif at-tami yang bergelombang. Wa adapun Syamad Tijani radhiyallahu anhu, bahruha itu lautan ma'arif at-tami yang bergelombang. Alam taro, apakah kamu tidak lihat annahu bil Syamad Tijani tahmi bi faidin daiman asraruhu. Tahmi itu bertumpah-tumpah, bi faidin dengan tumpahan, daiman di dalam selamanya. Asraruhu ialah rahasia-rahasianya Syekh Ahmad Tijani. Wa adapun Syamad Tijani radhiyallahu anhu, bahruha itu lautan ma'arif at-tami yang bergelombang. Alam taro, apakah kamu tidak melihat annahu Syamad Tijani tahmi itu bergelombang, bertumpah-tumpah, bifaidin dengan tumpahan, daiman di dalam selamanya. Asraruhu ialah beberapa rahasianya Syamad Tijani, bergelombang dari mulutnya, yang terbendam dalam hatinya yang lautan bergelombang. Asrar syariat, asrar tariqat. Alam tara, apakah kamu tidak melihat, kamu siapa saja, mutlaqul mukhatab, annahu balasunya Syamad Tijani, annahu balasun Syamad Tijani tahmi itu bergelombang, bertumpah-tumpah, bifaidin dengan tumpahan-tumpahan, daiman di dalam selamanya. Apa yang tahmi? Asraruhu ialah beberapa rahasia syariat, rahasia tariqat yang terpendam dalam hatinya yang mulia, bergelombang lewat mulutnya, didengar oleh para ashab-ashabnya, daiman selamanya. Wa katsirama, dengan sangat banyaknya luhu nampak jelas. Wa katsirama, dengan sangat banyaknya luhu nampak jelas alaihi Syamad Tijani. Dzalika ialah jamaluhu wa jalaluhu wa bahauhu wa kamaluhu. Wa katsir Ramadan, dengan sangat banyak. Wa katsir Ramadan, dengan sangat banyak, yaluhu nampak jelas alaihi atas Sidi Syekh Ahmad At-Tijani. Dzalika ialah, itu dimulai dari wajab haruka, itu jamaluhu wa jalaluhu wa bahauhu wa kamaluhu, 4. Keelokannya, keagungannya, keindahannya, kesempurnaannya. Jamaluhu wa jalaluhu wa bahauhu wa kamaluhu, 4 itu. Indah huduri simai asofin Nabi, dikala hadir mendengar sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'nawiyyati yang bangsa ma'nawi, wa nu'utihi dan sifat-sifatnya Nabi al-jaliyati yang jelas, atau hadithi atau hadisnya Nabi, atau akhbarihi atau khabar-khabarnya baginda Nabi. Jadi kalau beliau diucapkan kepada Syamad Tijani tentang sifat-sifatnya Nabi al-ma'nawiyyah, nu'utihi al-jaliyah, hadith akhbarihi, Syamad Tijani lap wajahnya menjadi jamaluhu wa jalaluhu wa bahauhu wa kamaluhu, menjelma langsung menjadi jamaluhu wa jalaluhu wa bahauhu wa kamaluhu. Indah huduri simai awsafin nabiyyi, dikala hadir mendengar beberapa sifatnya baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sifat al-ma'nawiyati yang bangsa ma'nawiyah, tentang Rasulullah bisa mencapai maqam wahdah, melihat zatullah. Kalau diucap seperti itu, ada maqam ahadiyah, maqam wahdah dan maqam wahidiyah. Wahidiyah ini seluruh ambil musallin
tawajuh kepada Allah Ta'ala, tapi tidak sanggup untuk musyahadah dzatihi. Kalau hilang, sirna, gak kuat. Baginda Nabi dalam maqam wahdah sanggup. Nah ini namanya sifat al-ma'nawiyah. Indah huduri sima'i awsafin nabiyyi, dikala hadir mendengarkan beberapa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'nawiyyati, yang bangsa ma'nawi, wa nu'utihi, dan beberapa sifat-sifat Nabi al-jaliyati, yang jelas, atau hadithihi, atau hadisnya Nabi, atau ikhbarihi, atau akhbarihi, atau hadisnya Nabi. Fa yabruzu, maka nampak jelas minur Syamad Tijani, ma ialah perkara-perkara kamuna yang tertutup ialah ma di dalam hatinya. Setelahnya mendengar itu, asrar yang tertutup melumpah, meluap, sehingga berdampak terjadi jamaluhu wa jalaluhu wa bahauhu wa kamaluhu. Wa yabruzuna, maka nampak menjadi jelas minhu dari Syamad Tijani, ma ialah perkara-perkara kamuna yang tersimpan ialah ma di dalam pribadinya beliau, dikala mendengar awsafin Nabi, nu'utihi, hadithi, akhbari, nyambung. Jadi makamuna ay ibatana fi qalbihi syarif, keluar dikala mendengar awsafun Nabi, itu terjadi jamaluhu wa jalaluhu wa bahauhu wa kamaluhu. Wadharu, dan nampak jelas alaihi, atas Syahmat Tijani, atharuma, ialah bekasnya perkara-perkara batana yang tersimpanlah ma di dalam hatinya yang sangat mulia. Wadharu, dan nampak jelas alaihi, atas Syahmat Tijani radhiyallahu anhu, atharuma, ialah bekasnya perkara-perkara batana yang tersimpanlah ma di dalam hati Syahmat Tijani yang mulia. Wa yaqau, dan terjadi lahu pada Syamad Tijani al-wujdu, ialah merana, merana kepada Rasulullah, merana al-wujdu, wal hayamanu, dan merana, sangat merana, sehingga bisa joget-joget, bisa ketawa-ketawa, ya hayaman, wal hayamanu, dan sangat merana, merananya Syamad Tijani kepada Rasulullah, merana. Wassakaru, dan mabuk cinta, wassakaru, dan mabuk cinta, wal fayadan, dan tumpahan-tumpahan nur. Hanya ngomong yang enggak-enggak, artinya ngomong yang luar biasa, luar biasa. Wal hayamanu, dan sangat merana sehingga tergila-gila, wassakaru, dan mabuk cinta kepada Rasulullah, wal fayadanu, dan beberapa tumpahan-tumpahan asrar, tumpahan anwar, lewat mulutnya, lewat wajahnya, fayadan. Fataluhu, maka nampak jelas alayat Syamad Tijani anwarun, ialah beberapa cahaya. Fataluhu, maka nampak jelas, nampak jelas alaihi, atas Sayyidi Syamad Tijani anwarun, ialah beberapa cahaya. Wa tabtu, dan nampak jelas ala lisanihi, atas lisan Syamad Tijani asrarun, ialah beberapa rahasia-rahasia.
Wa tabdu dan nampak jelas ala lisani atas lisannya Siti Syamad Tijani asrarun, ialah beberapa rahasia. Wa tatafajjaru dan mengalir min qalbihi dari hatinya Syamad Tijani. Ulumun mestinya ini. Ulumun ialah beberapa ilmu, wa akhbarun dan beberapa kabar. Wa tatafajjaru dan mengalir min qalbihi dari hatinya Syamad Tijani lewat lisannya yang mulia. Ulumun ialah beberapa ilmu, ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu yang sangat menyentuh. Wa akhbarun dan beberapa cerita. Razaqo, semoga memberikan rezeki kepada kami Allah ya Allah. Ridhahu, ridhonya Syamad Tijani, amin. Razaqo, memberikan rezeki kepada kami Allah ya Allah. Ridhahu, ridhonya Syamad Tijani, amin. Razaqo, semoga memberikan rezeki kepada kami Allah ya Allah. Ridhahu, ridhonya Syamad Tijani, amin. Wa ma maqamuha, dan maqamnya Siti Syamad Tijani al-muttasifu yang bersifatan bi dengan maqam radhiyallahu anhu. Fadzalika tahqiq, fadzalika adapun maqamuhu at-tahqiq itu sangat sempurna dan matang bil ma'rifati dengan ma'rifat. Wa amma maqamuhu, adapun maqamnya Syamad Tijani al-muttasifu yang bersifatan bi dengan maqamuhu radhiyallahu anhu, fadzalika maka adapun maqamuhu at-tahqiq itu sempurna dan matang bil ma'rifati dengan ma'rifat kepada Allah, wa tamkini dan sempurna, wa tamkini dan kukuh sempurna fil yaqin di dalam yakin, wa tamkinu dan sempurna kuat fil yaqin di dalam yakin, wa kamalut tauhid dan sempurnanya tauhid, wa kamalut tauhid dan sempurnanya tauhid, wa tafridu dan menyendirikan Allah, wa tajrid dan menyendirikan daripada asbab, wa tafrid menyendirikan Allah di dalam ibadahnya, wa tajrid dan menyendirikan daripada asbab, hanya Allah saja, tidak asbab-asbaban. Wa syuhudul hubbi dan melihat langsung cinta minallah dari Allah, wa syuhudul hubbi dan melihat langsung cinta minallah dari Allah, wa anal abda wallahu a'lam.